Buenas, Sosevedad. Estamos en el capítulo número 47 de Baldur's Gate 3. Vámonos. Iba a decir 2. Vale, a ver. Ya he hablado con estos. ¿Con Vix he hablado? Sí. Me encanta de que a nadie le importe de que vaya con una aberración de nivel 4. Es resistente a Empty. Y resistente a necrótico. Visión ciega. Visión a la oscuridad, que no sé por qué. Pero vale. El nivel 4 tiene 55 de vida, pues a nuestro nivel tendría bastante... Es que es un aliado útil, tío. Es un aliado muy útil. Aún no he encontrado muchos animales. Gallina muerta. Suministros. Y que hay alguna gallina viva. ¿De qué habláis vosotros? 3. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. ¿De qué me estás hablando? If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Back off! I found these apples first. Manzana medio comida, joder. ¿No podéis acabar las manzanas que habéis comido, cabrones? ¿Sabéis lo desagradable que es esto? Hostia, que aquí hay más. Ah, pero no puedo ir ahí. Qué lástima. Ah, boom, y todos muertos. And that the marshal all their strength against us. I do not like our chances. ¿Qué tal, compañeros? Soy un baldureño The más. hunter has nothing to say to you. He seems to have other things on his mind. Me encanta de que a nadie le importe que mi cara esté un poco infectada. They spread like locusts. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You're a bright light on a dark day. ¿Qué pasó? ¿Qué We dice? underestimated an enemy, much like I underestimated you and your vampiric companion. Oh, yes. I know you hid him from me. But this is not the moment to discuss it. This is about the dead, not the undead. Frey Valdisk Durovna. Frey Valdiskablast. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned. ¿Se lo van aquí fueron a rescatar? They could not. Im Orak. Nete. Krasin. Netra. I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel. But this one is new to me. Me llamo Sosevedad. A friend met on the road, my lady. I told you of the stranger in the swamp. They killed not only that fen's hag, but also the undying General Thorm, if the rumors are true. 2 fine trophies. Perhaps I can interest you in a third. Uy, tanto. Puede que tienes en mente. Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. Ooh. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night,
whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one. Our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampires spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketherick could. ¿Cómo voy a entrar si el palacio está tan bien custodiado? The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Haré lo que pueda. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you, and damn your enemies. ¿Nueva misión? No, ¿por qué no se marca como nueva misión? We shed tears ¿Por qué no aparece como mi nueva misión? Controlar el cerebro anciano, destruir no controlar. Quien sea que controle el cerebro de 3 debe tener un poder indescriptible. Podríamos dominarlo y tener 1000 reinos a nuestros pies. Destruye el cerebro. El cerebro de 3 es demasiado poderoso para permitir que siga con vida. Lo más inteligente sería destruirlo. ¿Que en esta partida seré bueno? ¿O qué? ¿Destruimos el cerebro? Quizás así nos convertimos. Libera a Orfeo. Un caballero Yanti planea reunirse en la crisis de Sharnes con alguien que sabe cómo liberar a Orfeo. Deberíamos ir allí en busca de respuestas. No quiero liberarlo. Ayuda a Kitrak Boss. Hemos encontrado en el distrito de la encrucijada la sierpe de la ciudad exterior. Vos debería estar esperándonos en una taberna cercana a la calicia de Sharnes. Hemos hablado con la FL de descubrir que el prisionero del prisma estado Orfeo quiere reunirse con vos en la calicia de Sharnes. Rescate el Gran Duque. El Gran Duque Ravengard estaba infectado con el aguajo ilícito y lo han llevado a puerta de Baldur. Investiga el palacio del cazador. Hombre, vale, es una misión. Encuentra el palacio de los Shashar. Hemos conocido a una tribu de Gurs. Su líder Ulma nos ha dicho que un vampiro llamado Cazador lleva tiempo matando a su gente y secuestrando a sus hijos. Nos ha pedido que salvemos a los niños y matemos al vampiro. Debemos encontrar la morada del Cazador. Vale, quiero que nos acompañe el esto. En vez de nuestra clérigo amiga, nos acompañará nuestro amigo Astarion. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. ¿Qué sucede? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketherick Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. No podría haberlo conseguido sin ti. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. No hay mucho de ti que desconozco. Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad la hija de Selûne? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt.
I am of her silvered flesh, her celestial womb. ¿Nos ayudaría tu madre en la batalla contra los tres muertos? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Como acaba de estar atrapada en el Shadowfell. Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Vale, te has flipado un poco, pero de acuerdo. Isabel, ¿qué tal? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Helen, tú tenéis un pasado común. ¿Qué sucedió? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Por supuesto, las miradas pueden ser mágicas. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Se habría convertido en el elegido de Mirkul. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. Lo entiendo. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to
well, just to be. Ahora os quiero matar a las dos. No por nada, sino porque puedo. Ay, me gusta de qué se puede hacer. A ver, corazón sombrío, tenemos que hablar. ¿Cuándo vamos a fornicar? Be honest. What do you think of the new look? Me encanta. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. He dicho que los seguidores de Shark quizá nos estén observando. ¿Crees que podríamos aprovecharnos de ellos para encontrar a tus padres? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Entonces ni siquiera sabes a dónde ir. Not quite. Above all else, protecting our base of operations in Baldur's Gate was the reason I had to surrender my memories to begin with. Or at least, that's what I was led to believe. We should look for someone to point me in the right direction. Otherwise, we'll have little recourse but to wander the whole city searching. ¿Crees que me gustaría perderme a tu lado mientras que exploramos la ciudad? Creo que me gustaría, vale. I know what you mean. And under different circumstances, I'd like that too. But first things first, I'm afraid. ¿Qué debemos buscar? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Quiero hablar de nuestra Of relación. course. ¿Me das un beso? I suppose you've earned it. Quiero hablar de lo sucedido con la Ethel. We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. Well, apart from you, of course. Me sorprende que no te hayas ido. Me parece bien, prefiero que sigamos llevándonos bien. You have an interesting definition of friendly, but yes. Debemos separarnos por el momento, te buscaré aquí si vuelvo a necesitarte. If you're sure. Me cabe duda. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Lo siento, pero es que lo de cazar el esto es más con Astarion. Astarion, ¿quieres transformarte? It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Necesito en mi grupo, viajarás a Darling, nuestro lado. I thought you'd never ask. Lead on. Mientras estás oculto, los objetivos tienen desventaja en tirar de salvación contra tus conjuros. Vale, Astarion, ¿quieres transformarte o no? Yes.
¿Dónde está lo de transformarte? Quería hablar sobre el lenguaje astral. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. ¿Por qué no quieres usarlo? I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken Mi over. control sobre el tiempo hará de que tienes miedo. I am not. I just don't want to lose my God's given good looks, really. Wouldn't that be a crime? Los poderes ilícitos son el único motivo por el que puedes plantarle cara a cazador. Esto te ayudará a derrotarlo. I'm really not sure. Cuéntame el peor momento de flaqueza por el que hayas pasado en esos 200 años. Dos. Estupendo, necesito un 16 como mínimo. Bueno, vamos a estar aquí un buen rato. Astarion, que podrás volar. ¡Volar! I'm really not sure. Me ha salido un 3. Mágico. Vale, voy a beber agua. I'm really not sure. Joder. Cerquita, cerquita. I'm really not sure. Fantástico. As you pick apart his mind, you discover his worst memory. That which brings him the purest terror. Complete solitude after being disobedient. Sealed, buried alive. Voiceless. Will this be forever? A year of horror, then the release. He will never disobey again. No querrás volver a arriesgarte, incluso si eso implica convertirse en semi-ilícito. Damn it. Damn you. All right. I'll do it. Bien, Astarion, bien. Life pulses from within. The parasite's thoughts whisper. Bueno, ya sabemos todo esto. Abrir tu mente. A cold attack. Perhaps, once the others see what you can do. ¡Fantabuloso! No, mágico, 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 mágico. Ahora tiene volar. Tiene volar, sí. ¿Por qué esto no está infectado? Vamos a infectarla. ¿Quieres infectarte, compañera? Can't give up now. Podrías tener un
aliado como este tan bueno. Bueno, esta puede invocar. Yo también ahora puedo invocar 2 elementales. Los elementales medianos, pero bueno. También puedo invocar invocar a nosotros. Vale, a ver. Vale, pues vamos a salir del campamento. Ahora no tengo a What are nadie you que cure. doing? You and the spawn should be at the palace, not here. You do not decide where I should be. Not now, not ever. You pledged to help us. Have you so quickly gone back on your word? Iremos al palacio del cazador. Thank you. Now please go. We have lost enough time already. I know tears will not bring up. Baldur's Gate is right over the hills. And so is Cazador. Puedo saludar un poco más alto. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Parece que le tienes envidia. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. ¿Sí que matarías por arrebatarle ese poder? ¿Matarías a los otros vinculados al ritual? What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. Ya lo eres semilícido. Lo único que me importa es que estés a salvo. Look, I appreciate that. I'm very grateful, of course. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why Yo no turn digo it que down? rechazamos. Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finely positioned for yours truly to ascend. Molaría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. My, you sweetheart. Then there isn't a moment to waste. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. They spread like locusts. So we should do for the Vale, a next ver. wave. No dicen, los cabrones dónde tengo que ir. How much farther can I go? ¿El circo? ¿Cómo que circo? Seems simple enough. The circus of the last days has returned. See dryads, gin, and triples. It's the Elder Brain. Back with a There's new something happening to it. Sí, mi control. No, lo vamos a derrotar en esta partida. ¿O no? Es que me gusta el final de dominarlo todo. Epa, me he cambiado el... No me he cambiado. Descanso angelical. Establecimiento de espacios de conjuro. Perdón.
Tras caer moribundo, te estabilizas automáticamente en el inicio de tu turno. El número de puntos de golpe que recuperas se maximiza. Esto nunca se ha activado, ¿verdad? Cambio del príncipe rojo, 0,5. Paso brumoso. Desarmar trampas. 76. Está bien. Moneda del alma. Estas monedas pueden alimentar motores infernales. Si tenemos una pava con motores infernal, ¿no? Arañicos. Terror. A ver, me he perdido esto de aquí. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Quiero hablar con unos jeans para convertirme en uno y ser un genio. When will I get to train the dogs again, Miss Marcia? When you prove yourself not to be an incompetent idiot. Woof! ¿Cómo dices? Ah, you speak, which means you're not a dog. So, what the hell are you doing in my kennels? Quiero comprar un perro. Estás tratando muy mal al chico cuando he llegado. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Quiero comprar un perro. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Pues vale. Gall and I answer. Pero aquí habla con los animales. ¿Dónde hay perros? Send you back to the fish pits, oyster boy. Quiero hablar con el perro. I'm still learning. There's so much to... I'm under strict orders to speak to no outsiders. I am also forbidden from receiving scratches, scritches, and belly rubs. Mistress says not to talk to strangers. Vaya. No one back home will ever believe this. Such a scaredy cat. Should mind my step. Give him a piece of your mind and pieces of your body will be washing up in grey. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. Gortash es uno de ellos, compañera. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. Que no. The Absolute Army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Es humana, es increíble. Una humana. Pensaba que lo que había aquí siempre todo menos humanos. Parece súper infectado, ¿no? Y por eso mola tanto. Por favor, el nombre del que llora, ten piedad. I need a quick word. F5 porque hace mucho tiempo que no guardaba. You want to let those thugs get away with this? Those thugs works for the guild. They can get away with whatever they like. If you're looking for Ilmater's charity, you're out of luck. They've turned their backs on us, like everyone else. ¿Qué no ves que estamos ricos, literalmente? Somos muy ricos. Tengo más de 10.000 de oro.
Tengo una pala para darte en la cabeza. Daño de fuego. Si no tengo bola de fuego, tengo esto en vez de bola de fuego. Day out there. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people, holy people. Can I please have some food? Oh, sorry. I thought you were a priest. Bet you won't get kicked out of the temple. They blame us for everything. ¿Qué tal? Y una era mi cara infectada. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. ¿Qué ha pasado? I don't want to talk. My heart is in mourning. Oh no. ¿Cómo me importa que tu corazón esté afligido? Un segundo, que quito el cargador del móvil. If you won't help us, at least let the children in. They've had nothing Ya but está. scraps for days. Veo un pijo aquí. Sí, la verdad estoy igual. Esta lectura ligera para jóvenes devotos comienza con el siguiente párrafo. El primer día Tyr vio la injusticia del mundo aún cuando sus ojos eran ciegos. El segundo día Thor murió y volvió para servir a la verdad. El tercer día el Manter lloró por cuando había acontecido y cuando estaba por venir. Vaya. ¿Cómo? I still can't believe anyone would murder Father Lorgan. There's enough blood to make a believer out of anyone. That ill nature's grace. Must you be so insensitive? Hermana Yanis, ¿qué corchulis es eso? Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Parecía que teníais una buena bronca. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Si crees que el investigador que ha hecho es mediocre, puede investigar al asesinado por ti. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. ¿Dónde puedo hablar a quien es encargado de la investigación? Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. ¿Tienes alguna idea de qué debería buscar? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Valeria no ha encontrado el que le un homicida, así que sería un buen comienzo. En realidad, cualquier prueba que refute la hipótesis del asesinato, suicidio por parte del refugiado, ya es hora de que me vaya. I really hope you find something. For all our sakes. Ha sido asesinato por la cosa esa voladora. Leer. Here goes nothing.
El libro de misa que usaba la congregación del Señor Roto durante los servicios normales. A lo largo del volumen hay un montón de himnos sobre la autoflagelación. Vale, caca. Creo que los de estos danzantes serían mejores. No hay nada, ¿eh? Uy, espera. Espera, que aquí hay cosas. Sopa con todo. Es una prueba. Es una prueba. Una información sobre los asesinatos. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Estoy investigando el asesinato de Logan. ¿Qué sabes al respecto? I know it's not fair. This was the best job I ever had. Logan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. ¿Dónde están los cadáveres? We tossed Brilgor out back. Sister Rose has Logan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Estampilla de madera decorada. No soy muy buen investigador, aviso. ¿No te da miedo ir con 3 semilícidos y un cerebro de estos? A ver, dijo que ya no dudaba de mí, así que... Vaya, hay sangre por todos lados. Gritos para el tránsito. Uy, demasiado. Demasiado. Esto es una puerta. Pensaba que casi había atravesado esto. Mira esto. Una súplica de descanso garrapateada, apresuradamente y ligeramente húmeda en la que quien escribe solicita autorización para apartarse del servicio a Ilmanter durante una década para lograr la pérdida del padre Lorgan. Una década, joder. Y continúan pagando. Una fuga eléctrica en re menor titulada una fuga elegíaca, vale, eléctrica. Fuga eléctrica, además, estoy fatal. Titulada Oda de los Proprimidos. Es un zombie. ¿Que aún no se levantará? Nada interesting. Un laúd. Sería buena combinación druida-guerrero. Me lo pregunto. Guerrero de nivel 5 o 6 o demás de druida. Sería brutal.
Pero bueno, centrémonos en la investigación. Espera, ¿estoy en otro lado? No, vale. Esta zona también forma parte de la investigación. Y arriba también, supongo. Pues no, arriba no forma parte de esto, pero quiero subir ahora. ¡Nos atacan! Y ahora todo el pueblo ahí, todo rayado. Porque sin querer he tocado lo que no tenía que tocar. Quiero acabar esta partida para empezar una partida con mods. Con muchos mods. No. Que te vayas aquí. El fin del sufrimiento. Una selección de ritos para los muertos y moribundos adornan este manuscrito. Que la luz de la tolerancia perpetua sigue a la paz la mano de tu desdichado siervo. En la misericordia sangrienta oye mi oración. Que nuestras más fervorosas súplicas pongan esta alma entre tus ojos anegados, abrasados por las lágrimas. Mi Señor, parpadea y que todo se convierta en sonación. Que el veneno se seque y la enfermedad quede aplacada al limpiar este cuerpo de aquello que lo aflige, así rindo mi alma a tus cuidados. Vaya. Parálisis arcana, causas más comunes: chupar algunas plantas, meditación monástica profunda, mencos curiosos, venenos varios, donde carabasan, extracto de chul, etc. Menlox poco curioso, remedios, abjuraciones curativas, establecimiento, etc. Elixires reconstituyentes en sentidos generales, pociones separadoras, etc. Meditación monástica profunda. La esquina de una página particular en este entorno sobre los remedios curativos han doblado más veces que de lo habitual. 30. Si valiese 100 o 150 o más, ya me bastaría. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Estoy investigando elfo. Las puntas de mis orejas están un tanto secas ahora mismo. You'd interrupt me for something like that? Just rub a bit of aloe on. Now, if you'll excuse me, I've got a dead high priest to see to. Ya lo creo, estoy investigando su muerte y tengo que hacerte algunas preguntas. What do you want to know? ¿Quién crees que ha matado al padre Lorgan? I reckon Investigator Valeria is right. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Lorgan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. ¿Es esto lo que estoy haciendo? Sí. A ver, vemos sobre que justo antes de matarlo inmovilizaron al padre Logan con algún tipo de veneno que provoca parálisis. Debemos seguir buscando pruebas. A ver, la hermana Rose nos ha dicho que al cadáver del padre Logan le faltaba una mano y que se la cortaron antes de matarlo. Debemos seguir buscando indicios. El hermano Dominic nos ha dicho que el cuerpo de Brigor está fuera en el cementerio y del padre Logan está en la enfermería. Debemos examinar ambos cadáveres en busca de pruebas. Nos han pedido que investigar. Anything of use?
Llave del cofre del órgano. Estaba así cuando yo llegué. Hermano Yanis, vale. Y el cementerio... aquí hay una disputa o algo. Disputa. Ay, qué mal. ¿Dónde está el cementerio? Ah, es una función. Colega mordedor. Payaso silbón. Hostia, sí que tiene vida, ¿no? ¿Y te dan dinero por esto? Por ser de mímico. O como se llame. ¿Cuánto llevo de capítulo? 51 minutos, vale. Bueno, puedo investigar un poco más. La verdad, ya no sé qué investigar. Como ya he dicho, no soy muy buen investigador. Hay una cueva. Porque esta está cerrada. No he ido por aquí. Oh. Right tool will do the trick. La tipa del desto no está. Vaya mal gasto. No, esto no forma parte de las pruebas. Así que me piro de aquí. Y que no me dan experiencia por abrir de estos. Espera. Hay una forma más rápida de llegarse aquí. Ah, vaya. ¿Y vosotros que no vais aquí? Claro, no pueden volar y seguirnos, no pueden tampoco porque son muy listos. Volar 18 metros. Mejor que salto, de verdad. Creo que mi de movimiento también son 18 metros o no. ¿Cuánto es esto? 9 metros. Doble de lo que camino, fantástico. Tendré que mirar una guía, porque no tengo ni idea, la verdad, de cómo seguir con esto. Bueno, F5 y voy a terminar el episodio. Pues nada, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo directo vídeo. Chao.